नमस्कार। आज के जानाबो सिंगल डिसचार्ज डीएम भाल्व। आपनारा जे प्रथमे छविटा देखते पाच्छेन इंडिकेटर एकटी आछे, इंडिकेटारेर दिके कोनो डिसचार्ज पॉइंट नेই। इंडिकेटारेर विपरीत दिके डिसचार्ज पॉइंट एकटी आछे। एटी साधारणत 1-4 नामे परिचित। 1 माने डिसचार्ज पॉइंट एकटी। इंडिकेटर दुटो, इंडिकेटारेर दिके कोनो आउटपुट बा डिसचार्ज पॉइंट नेই। इंडिकेटारेर अपोजिटे दुटी आउटपुट बा डिसचार्ज पॉइंट थाके। एटी साधारणत 2-4 नामे परिचित। 2टा हच्छे डिसचार्ज पॉइंट दुटी। एकई रकम भावे এই ডিএমে তিনটি इंडिकेटारेर विपरीत दिके तीनटी डिसचार्ज पॉइंट आछे। एटी 3-4 नामे परिचित। 3 माने तीनटी डिसचार्ज पॉइंट। 4टी इंडिकेटर अपोजिटे 4टी डिसचार्ज पॉइंट। 4-4 प्रथम 4टी माने डिसचार्ज पॉइंट। এই ভালভের ডিসচার্জ পয়েন্ট 4টি থাকবে, অর্থাৎ এই ডিএম ভালভের একই দিকে ডিসচার্জ পয়েন্ট থাকবে, একই দিকে গিজ যাবে। সাধারণত এই চার ধরনের সিঙ্গেল ডিসচার্জ ডিএম ভালভ পাওয়া যায়। 1-4 একটি ডিসচার্জ পয়েন্ট, 2-4 ডিসচার্জ পয়েন্ট দুটি, 3-4 ডিসচার্জ পয়েন্ট তিনটি, 4-4 ডিসচার্জ পয়েন্ট 4টি। ধন্যবাদ।